नमस्कार जय माँ समलेई समस्त को मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आशा करछि आपण मैंने समस्ते बहुत भलरे थे। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व कहूँ जदि वीडियो भल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित वीडियो को लाइक कमेंट और निज सांग मान पाखक शेयर करदे। तो पूर्व क्लास रे आमे +3 सेकेंड सेमिस्टर संस्कृत ऑनर्स कोर्फर सिलेबस एवं किसी काव्य कविता विषय जानी पढ़ी। ए क्लास रे आमे देखिबा गीति काव्य व खंड काव्य जो सिलेबस रही ता विषय किसी पढ़ा। गीति काव्य व खंड काव्य पद्य किंबा गद्य आकार लिखा जाइथिबो किंतु आकार रे छोट हेले ता गीति काव्य व खंड काव्य बोली कहिबा। जथा पद्य किंबा गद्य आकार लिखा जाइथिबो किंतु सेटा से लेखा गुड़िक आकार जदि छोट हेबो ताको आमे गीति काव्य व खंड काव्य बोली कहिबा। यार गोटे श्लोक मध्य अछि खंड काव्यम भवेत् काव्य सैकदेश अनुसारी च इठारे संधि काव्यस्य एकदश अनुसारी च हेबो। काव्यर एक देश बा एक अंश विशेष को व्यक्त करने को खंड काव्य बोली कहा जाए। एक खंड काव्य को गीति काव्य बोली मध्य कहा जाए थाई। तापरे आमे देखिबा एबे गीति काव्यर विभाजन। यह गीति काव्यर अन्य नाम होछि खंड काव्य व लघु काव्य। लघु काव्य साधारणतः 4 भाग रे विभक्त। तो प्रथम रे गीति काव्य, द्वितीय रे स्तुति काव्य व भक्ति काव्य, तृतीय रे नीति काव्य और चतुर्थ रे चित्र काव्य। एबे आमे देखिबा गीति काव्यर परिभाषा व संज्ञा। लघु काव्य साधारणतः 4 भाग रे विभक्त तथा गीति काव्य, स्तुति काव्य व भक्ति काव्य, नीति काव्य और चित्र काव्य। गीति काव्यर परिभाषा लघु काव्यर अन्यतम विभाजन होछि गीति काव्य। इंग्राजी रे एहा को लायरिक बोली कहजाए। लायरिक शब्दटी लायर शब्दरू आसी अछि। लायर शब्दर अर्थ होछि वीणा। तेणु जो कविता को लायर व वीणा द्वारा गान करा जाए ताहाको ही गीति काव्य व लायरिक कहते। तो संस्कृत साहित्य रे कौनसी आलंकारिक गीति काव्य बोली शब्द निजर अलंकार शास्त्र रे उल्लेख करि नाहंती। सेमाने गीति काव्य पई खंड काव्य शब्दर व्यवहार करिसंती। एबे आमे देखिबा यार विशेषता। तो विशेषता रे रहिछि प्रथम रे रहिछि संक्षिप्तता। तो संक्षिप्तता होछि गीति काव्यर उभय आकृति और आकार संक्षिप्त होइताय। यार उदाहरण होछि मेघदूतम। मेघदूतम को एक खंड काव्य बोली मध्य कहा जाइଥାଏ। आकार दृष्टि रे मेघदूतम बहुत छोट वा क्षुद्र एथिरे केवल 2 गोटी भाग ही अछि। तेणु यह खंड काव्यर मध्य उदाहरण हो पारिबो। तो यही 2 खंडटे होछि पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ रे रहिछि 63 श्लोक एवं उत्तर मेघ रहिछि 52 श्लोक। एबे आमे देखिबा एही विशेषतार भाव प्रवणता। तो यही भाव प्रवणता रे अछि तो जक्षर नाम हेममाली और जक्षिणीर नाम विशालाक्षी। तो गीति काव्य रे भाव प्रवणतार आधार कविर स्व हृदयतार अनुभूति उपरे निर्भर करे। जे गीति काव्य रे भाव प्रवणता कविर तार स्व निजर हृदयर से अनुभूति अभिलाषा उपरे निर्भर करे। जेते दूर पर्यंत कवि समस्या व वर्णनीय विषय सहित निजको जड़ित करि पारि थाए सेते दूर तार कविता भाव प्रवणतार स्वाक्षर वहन करिबारे समर्थ होइथाए। अर्थात जेते समय बा जेते दूर पर्यंत कवि समस्या और यही वर्णन विषय सहित से वर्णन विषय सहित निजको जेते जड़ित करि पारि थाए बा जेते सेथिरे लीन होइथाए सेते दूर तार कवितार भाव प्रवणतार स्वाक्षर वहन करिबारे से समर्थ होइथाए। तो नागार्जुन कवि कालिदास को उपरि कविता लिखिथिले। एबे आमे पढ़िबा एही विशेषता रे थिबा अनुभूति और अभिव्यक्तिर सामंजस्य। तो आलंकारिक भाषा रे एही कारण को विभाव बोली कहा जाए। तो विभाव माने कोन प्रकृति उपरे निर्भर करे। यह गीति काव्यर एक मुख्य लक्षण अटे।
ଗୀତି କବିତାର ପ୍ରଣେତା କବିଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଓ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତିକାବ୍ୟର ସେ ପ୍ରଣେତା ଯିଏ ରଚନା କରିଥିବେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଓ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ଗୀତିକାବ୍ୟ ବା କବିତା ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ବା ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ହୋଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ରହିଛି ରସର ମାଦକତା। ରସର ମାଦକତା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ରସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ତ 6ଟି ରସ ଅଛି, ଯଥା ମଧୁର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅମ୍ଳ, ତୃତୀୟରେ ତିକ୍ତ, ଚତୁର୍ଥରେ କଷାୟ, ପଞ୍ଚମରେ ଲବଣ ଏବଂ ଷଷ୍ଠରେ କଟୁ ବା ରାଗ। କାବ୍ୟର ରସ 8 ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ କେହି କହନ୍ତି 9 ପ୍ରକାର ବୋଲି। ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଥା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ, ଏହା ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। କରୁଣ ରସ, ଏହା ଦୁଃଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ରୁଦ୍ର ରସ, ଏହା ରାଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ବୀର ରସ, ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ହାସ୍ୟ ରସ ଯଥା ହସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଭୟାନକ ରସ ହେଉଛି ଡର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଭତ୍ସ ରସ ହେଉଛି ଘୃଣା ଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏହା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ଜଡ଼ିତ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ବିଶେଷତାର ଗେୟତା ବା ସଙ୍ଗୀତମୟ। ଗେୟତାରେ ଅଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୀତିକାବ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ଗାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲାଇରୀ, ଯାହା କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମେଘଦୂତମ୍ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ କବି ଗୀତିକାବ୍ୟକୁ ରଚନା କଲେ ତାହା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଥିଲା ବିଶେଷତା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତିକାବ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବା କ୍ରମ ବିକାଶ। ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏହାର କେମିତି ହୋଇଛି? ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମ କାଳରୁ ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ମଣିଷକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଉଦାହରଣ ସମୀରର ମୃଦୁ ପ୍ରବାହ, ଝରଣାର କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦ, ଭ୍ରମରର ଗୁଞ୍ଜନ ଏବଂ କୋଇଲର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବକୁ ପ୍ରକୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ସଙ୍ଗୀତର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଗୀତିକାବ୍ୟର ସ୍ୱର ବୈଦିକ ବେଦ କାଳର ହିଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଛି, ଯଥା କାବ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ବେଦ ଛନ୍ଦ, ଦର୍ଶାନଦିରେ କାରିକା। ଋଗ୍ ବେଦରେ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସାମବେଦ, ସାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଗାନ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମବେଦକୁ ଏକ ଗୀତିକାବ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ତାହା ବେଦାନାମ୍ ସାମବେଦସ୍ମୈଃ। ତା ବେଦ ମଧ୍ୟରେ ସାମବେଦ ସଙ୍ଗୀତ ଅଛି। ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ତା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବୈଦିକ ବା ବେଦ ଓ ଲୌକିକ, ଯାହା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ। ତ ଲୌକିକ କାଳରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ଗୀତି କବିତାର ଧର୍ମ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହା ରାମାୟଣ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ରାମାୟଣ। ସେହି ରାମାୟଣକୁ ଲବକୁଶ ଗାନ କରିଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ମହାଭାରତର ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମାନବ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଗୀତା। ତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପରି ଗୀତିକାବ୍ୟର କ୍ରମ ବିକାଶ କେଉଁ କବିତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।